अनेक दिन प्रभु ए आभास यही शब्दटा मु शुणी पारुछि जानी पारुछि गोटे अघटन विश्व में भयंकर भाव में घटवाई जाउछि। ख्रिस्टियान माने सतर्क हेबा दरकार। आज संवाद होछि ख्रिस्टियान मान सतर्क घंटी। हुए तो विश्ववासी यह बुझी पारिबे नै, से गोटे आराम विषय ही पारे। शासक माने से आशीर्वाद जनक ही पारती, से बड़ बड़ कथार भासी जाई पारती, किंतु आपण जानी रखि थांतु जे समय मंद अटे, काल मंद अटे, परिस्थिति भयंकर अटे। आज आमे जदि चतुर्पार्श्व को भल करी समीक्षा करिबा, अनुध्यान करिबा, देखिबा भलरे आपण जानि परिबे जे विश्व रे, देश रे, राज्य रे राजनीतिक जलवायु परिवर्तन होउछि। सर्वत्र आपण देखिबे परिस्थिति विपरीत, जटिल आ भयंकर हेबा पई लागिछि। समस्त प्रकार अस्थिरता आगामी दिन मानकर आपण देखिबे। मन रखि थांतु या ख्रिस्टियान पाई गोटे सतर्क घंटी अटे। सबु बेले गोटे सुखद परिवेश और परिस्थिति नथिबो। हुए तो एबे पर्यंत आपण गोटे भल समय दी गति करिसंती, किंतु सबु बेले जे से प्रकार थिबो ता आपण अनुमान करंतु नाही। यात्रा पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 8 पद और 12 पद मु पढ़िबा पाई चाहे। एटा लिखा जाए, अनंतर जे जोसेफ को जानी नथिले एपरी एक नूतन राजा देश रे हेले, मात्र सेमान को जेते अधिक क्लेश देले सेमाने सेते अधिक वृद्धि पाइले, पुणी सेते व्यापी गले। एतु इस्राएल संतानगण मान निमंते सेमाने उद्विग्न, अतिशय उद्विग्न हेले। तहिरे मिश्रीय लोक माने निर्दय भाव में इस्राएल संतान मान को दास्य कर्म कराइले। एठी हमें देखु गोटे विषय जे प्रभु को लोक माने मिस्र देश रे गले, जिते पर्यंत जोसेफ अछंती से माने भलरे अछंती, आउ शासनकर्ता माने भी सेमान को भल व्यवहार करूछंती। किंतु जेते बेले गोटे समय आसिला जोसेफ आउ नाहंती, पुणी देश रे नुआ राजा, नुआ शासनकर्ता मान आसिले, और परिस्थिति अति भयंकर है। सेमान प्रति निर्दय व्यवहार करागला, सेमान को ताड़ना दिगला, अतिशय क्लेश देले सेमान को। ए प्रकार एक परिस्थिति सृष्टि है। सेमाने केबे भी अनुमान करि नथिले जे दिने ए प्रकार परिस्थिति आसीबो। प्रिय भाई भौणी माने, साधारण विश्वासी माने मन रखि तांतु, आपण को परिचित शासनकर्ता माने, ऑफिसर माने, व्यक्ति माने सब बेले नथिबे, से माने बदलिबे। जेते सेमाने परिवर्तन हेबे, परिस्थिति मध्य परिवर्तन हेबो। ए कथा आपण भलरे मन रखि थांतु। आगामी समय रे परिस्थिति गुडाक बदलुछि, परिस्थिति गुडाक बदलुछि, और मन रखि थांतु ए परिस्थिति एते जघन्य होबो आगकू जे आपण मान को पाए गोटे अस्थिरता सृष्टि करिवो। ता पूर्वर ख्रिस्टियान मान गोटे सतर्क घंटी भाव में यही कथा रखा चाहे। प्रत्येक ख्रिस्टियान आपन जानी रखि थांतु जे आगामी समय रे भयंकर समय आसीबो। हुए तो आपण गोटे भल पदवी रे अछंती, भल पोस्ट रे अछंती, आराम रे अछंती, सुविधा रे अछंती, किंतु परिस्थिति आपण को पाई मध्य जटिल होबो। सद्रक, मेशक, अबेदनगो से माने भलरे थिले, सेठी से देश रे गले आ भलरे अछंती, आ बाबिल रे सेमानकर पदवी मध्य भल अछि। किंतु गोटे समय आसिला सेमान को विश्वास मत को आघात कला भलिया राजाज्ञा सब आसिला। जदि दानिएल तार 3 पर्व 12 पद देखिबा, एठारे सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक केतेक जिहुदी अछंती। सेमाने आपणको बाबिल प्रदेश राज्य कर्म नियुक्त अछंती। हे महाराज, ए लोक माने आपणको मानि नाहंती, से माने आपणकर देवगणर सेवा करंती नाही, केबा आपणको स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करंती नाही। तहिरे नबुकदनेस्सर प्रचंड
କ୍ରୋଧ ଓ କୋପରେ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଘଟିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ। ଏମାନେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରନ୍ତି, ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇବେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ। ସେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ସେମାନେ ଅନେଇଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ, ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ, ଏମାନଙ୍କର ବିଳାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଏହା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି, ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଅଛି, ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରି କରେ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେବା ଭଲ ଅଟେ। ଏ 3 ଯୁବା କଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ହେ ମହାରାଜ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই 3 ଯୁବା ସେଇ କଥା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଗ୍ର, ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭାସ ପାଇ ସାରିଥିବେ।
प्रत्येक ख्रिस्टियान मान विश्व मु कहूना देश बा राज्य बा जिले में विश्व सर्वत्र ख्रिस्टियान मान सतर्क घंटी बाजी। ए प्रकार व्यक्ति माने ए प्रकार शासक माने ईश्वर विहीन सत्य परमेश्वर को जानती ना से पाखे कौन विश्वर दया माया पाइबे ना एपरी व्यक्ति माने उग्र रूप व्यक्ति माने आसबे आपर परिस्थिति आपण को कौन करने आपण मान कहते आपण हुए तो उच्च पदस्थ अधिकारी ही पारती। दानिएल को कथा भी आप जानी दानिएल तार 6 पर्व तार 13 पदरे आप देखिए तो से माने राजा छामुरे उत्तर करी कहिले हे महाराज निर्वासित जिहुदी संतानगण मध्य जड़े जे दानिएल से आपण को कि आपण को स्वाक्षरित निषेध पत्र को मान्य करे नहीं मात्र दिन मध्य 3 थर प्रार्थना करे। मु कहीं कथा कहूँ आपणकर विश्वास को सालिश करने आपण विश्वास मतरू आपण को स्खलित करने आपण को आपणकर कर्म क्षेत्र में आपण व्यवसाय रे आपणकर चाकरी क्षेत्र में प्रति क्षेत्र में आगामी समय आपण यह देखिबे आपण को कंप्रोमाइज करने पड़ी पारे से प्रकार परिस्थिति आपण कौन करेंगे ताकि आपन कहूँ आपण परमेश्वर को अन्वेषण करंतु विश्वास रे आपण स्थिर रुहंतु विश्वास रे आपण स्थिर रुहंतु हुए तो यह बड़ धरण हो पारे आगामी समय आपण देखिबे गोटे बड़ धरणर समस्या विश्व रे देखा जीवो। तेणु आपण माने जेकोसी स्थान रे रुहंतु पृथ्वीर जेकोसी स्थान रुहंतु आपण मन रखि थांतु जे आगामी समय गोटे सुखद परिवेश बा परिस्थिति नथिबो। एस्टर को समय मध्य आप देखिए कौन घटी एस्टर तार 3 पर्व तार 7 पदरे आप देखिपारे तार शेषांश पढ़ुची मु समुदाय राज्य रे समस्त जिहुदी मान को अर्थात मर्दक्यर लोक को विनाश करने को चेष्टा कले। 13 पद पुणी 1 दिन अर्थात अदर नामक 12 मासर 13 दिन रे युवा वृद्ध शिशु स्त्री मान सहित सबु जिहुदी मान को संहार बध और विनाश करने और सेमानकर संपत्ति लुटिबाकू से पत्र धावक मान द्वारा राजार सबु प्रदेश रे प्रेरित हैला राज्यर सबु प्रदेश रे प्रेरित हैला। यह आपण 12 पदर शेष देखिए राजार अंगुरीय मुद्रांकित हैला गोटे राजाज्ञा भाव में आसी जे जिहुदी मानू मर्दखर लोक मानू समूले नष्ट करने से माने युवा हुंतु वृद्ध हुंतु शिशु हुंतु स्त्री मान हुंतु समस्त को संहार करने गोटे आज्ञा पत्र जारी है आ देश रे समस्ते से विषय इच्छुक अच्छा समस्त को फरक पड़ूना देश रे गुड़े विषय घटो देशवासी मान को फरक पड़ो नहीं मिश्र रे थिबा लोक मान को किसी फरक पड़ो नहीं केवल प्रभु को लोक मान को फरक पड़ो अन्य राजकर्मचारी मान को फरक पड़ो नहीं सदरक मेशक अबेदनगो को फरक पड़ो दानिएल को फरक पड़ो शोषण रे समस्त को फरक पड़ो नहीं केवल ख्रीष्ट विश्वासी मान को ईश्वर विश्वासी मान को फरक पड़ो से समूले नष्ट करने से समय कौन कले से समय सबुठ बड़ विषय मुझे प्रति विषय कहवाई चाहे एमाने परमेश्वर मुख्य अन्वेषण कले हुए तो या पूर्व आपड़ गुड़े विषय भरोसा अच्छा आग को आप मन रखि था आपण प्रभु बिना बंची पारिबे नहीं ताहांकर साहाय्य बिना आपण तिष्ठि पारिबे नहीं तेणु आपणकर प्रार्थनार वेदी को प्रज्वलित करंतु ख्रीष्ट विश्वासी माने आपण पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे अछंती राज्यर जेकोसी स्थान रे अछंती आपण माने प्रभु रे बंचिबा को आरंभ करंतु। से समय मर्दख्य जानी सारिले आगर आभास पाइले से कौन कले उच्च स्वर रे खांदिले विलाप कले परमेश्वर को कतिरे से उपवास आउ क्रंदन करने आरंभ कले से प्रभु को लोक मान को कहवाई चाहे आगामी समय रे एक भयंकर परिस्थिति समुदाय विश्व रे समूले मारी आसुची
ଏକାଥରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। সেই ସମୟରେ ଏଷ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଏଷ୍ଟର 4 ପର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 16 ପଦ ପଢୁଛି। ତୁମେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କିଛି ଆହାର କର ନାହିଁ କି କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ। ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନହିଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି, ତହିଁରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ଏଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବି ଉପବାସ କର, ଆମେ ବି ଉପବାସ କରିବୁ। ଏବେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ସରିଲାଣି, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବା ସମୟ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଦୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନଃପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେବକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଭାସ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ହୁଏତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରାମ ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଶାସକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ, କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ, ଠିକ ସେଇପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ତଳେ ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପଦବୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି। ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଆଗରୁ ବୁଝି ସାରିଲେ, ରାଜାଜ୍ଞା ହେଇସାରିଛି, ଯୋଜନା ହେଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ରାଜାଜ୍ଞା ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଉପବାସ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରୋଦନ କଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏହା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଣ୍ଠୁକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏଗୁଡାକ ଅବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବ ବା ବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ, ତାହା ମୋ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ମୋ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ ତାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏହା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସତର୍କ ହେବୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପଦବୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ, ପରିବାର, ବାପା ମା କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିପାରେ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
प्रभु यह विलासर समय नुहे, यह विलापर समय बुझिबा पे साहाय्य करंतु प्रभु। अनेक एबे मध्य भाबुचंती जगत ही समान पे सब किछि अटे, किंतु बुझिबा पे साहाय्य करंतु पिता। आपण आत्मा को द्वारा प्रत्येक को आपण सचेतन करंतु, प्रत्येक को जागृत करंतु, जेपरि प्रत्येक प्रभु যত্নবান হয়ে পারিবে, আপনার পরিবারকে আপনার বিশ্বাস মত को আপনার প্রভু পিলামান को রক্ষা করি পারিবে, এথিপাই অনুগ্রহ করন্তু প্রভু। परिस्थिति परिवर्तन होछि, जलवायु बदलुछि प्रभु, संकट घने आसुछि प्रभु, यह बुझिबा पे साहाय्य करो। कौन सी भ्रांत शिक्षा मतवादर शिकार न होई प्रभु, सेमाने जेपरि आपनक वाक्य अनुमोदित जीवन काटि पारिबे। इतिहास रे आमे देखिछु प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान पाए गोटे घर संकट समय आसीछि। आज सर्वत्र बास करुथिबा ख्रीष्ट विश्वासी मंडली अनुष्ठान सेवक मान गोटे भयंकर समय घनी आसुची, या बुझिबा पे साहाय्य करो। पवित्र आत्मा द्वारा आमान को प्रभु बुझिबा पे साहाय्य करो प्रभु। आमे आपनकर हस्तरे समर्पित होछु, आपनकर डेणा तले आमे आसुछु प्रभु। आज जो माने मध्य प्रभु जागतिक मोहमाया रे लिप्त होई बंचुछंती, सेमानक पाई एहा एक सतर्क बाणी हेउ बोली मु प्रार्थना करे प्रभु। आपनक दास भाव मु प्रार्थना करूछि, प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु, आपनक हस्त सेमानक सुरक्षित दो प्रभु, सेमाने सुरक्षित रुहंतु प्रभु। प्रार्थना शुणित पारु आपनक शेष धन्यवाद दे प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशुक नाम रे मागिली राजा, आमीन आमीन। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। दयाकोरी जो माने ए संवाद शुणी नाहंती सेमानकु आपण शुणिबा पाई दियंतु, सेमाने मध्ये शुणंतु एवं जागृत रुहंतु प्रभु। आपण मानक आशीर्वाद करंतु, आपण मानक सहित रही कढ़े नियंतु। धन्यवाद।